जय हिंद. जय हिंद. नमस्कार. आम्ही हांगा जमिल्ले आसा. आमचे जे भारत देशाचे इंडियन आर्मी आसा तांकां टू पे रिस्पेक्ट टू देम एंड टू एनकरेज देम and also to appreciate their courage. Presently we know that the terrorism attack was being done at Pahalgam, Jammu and Kashmir, and in response to that the Indian Army has done remarkable job, a success which is to be celebrated by every Indian, and we are here to celebrate that success, and we are also proud of our Indian Army who are always there to defend us. We are proud of our Indian Prime Minister, Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, and we as every citizen of India support, respect and feel proud of Indian Army and our nation. Thank you. Bharat Mata ki Jai. भारत माता की जय. भारत माता की जय. वंदे मातरम. वंदे मातरम. जय हिंद. जय हिंद. मॅडम तुम्ही बीजेपी ॲडव्होकेट सेलांतल्यान आहा आनी तुमचे अदर एक्टिविटीज कितें तुम्ही घडोवन हाडटा? बीजेपी ॲडव्होकेट सेल हो आमचो एक सेल आसा जी गोवान वेगवेगळे प्रोग्राम आमी घडोवन हाडटा. तातूंत आमचे लिगल अवेरनेस प्रोग्राम आमी कॉन्स्टिट्युएन्सी वायज किंवा स्टेट वायज दवरता आनी तातूंत आमी रिगार्डींग लॉ खंयच्याय लॉचेर आमी घेवन लायक फॅमिली लॉ किंवा फाटीं आमचे 3 ॲक्ट आयिल्ले न्याय संहिता तांचेरूय आमी वेगवेगळे प्रोग्राम ऑल ओवर गोवान केल्ले वेगवेगळे कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी तातूंत आमी तांकां गायडलायन्स दिल्ले की हो कायदो कितें आसा आनी नॉट ओन्ली दॅट हाव टू एप्रोच कितें लिगल तुमकां डॉक्युमेंट जाय किंवा कितें खंयच्या ऑथॉरिटी कडेन एप्रोच करूं जाय जाल्यार कशें एप्रोच करपाचें तें आमी तांकां गायड केल्लें. आनी इतलेंच न्ही, जेन्ना आमी प्रोग्राम करता तेन्ना आमी ओपन डेस्क दवरता. म्हणजे तुमकां समज फ्री लिगल एडवायस जाय जाल्यार आमी तें सुद्दां त्या आमचो कॅम्प आसता तातूंत आमी करतात. अशें करून आमी खूब प्रोग्राम केल्ले आसा. तशेंच इतलेंच न्ही की फ्री लिगल एडवायस ती आमी फोन नंबर दितात की तुमकां जाय आमी कॉन्स्टिट्युएन्सीन गेले की आमचे फोन नंबर दिता की त्या कॉन्स्टिट्युएन्सी वायज तुमकां कितें एडवायस जाय जाल्यार यू कॅन कॉल अस, एप्रोच अस फॉर फ्री एडवायस.